City. Hey, thank you for introducing yourself, Christian. Now it's your turn, Miss Laila Dalim. Tulog na naman, galamon ka kasi. Oh. Saan yung paracetamol? Ako, nagbabasa lang ako. Nagbabasa lang ha, nagbabasa lang. Ako, prompter lang. Ako, trabaho lang. Gawin nyo kung punching bag. Ako, trabaho lang. Trabaho lang. Trabaho mo manlain. Baka kalain nila. Alam mo, di ba, may nag-edit sa atin. Akala, binubuli ka. Kaya mo. Akala! Akala! Oh. Grabe, mag-gaslight Tapos nagplagluta. Ay. Christian, maligo ka. Di ba yan yung suot mo kanina? O hindi, iba. O yan yung suot mo kanina.